Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim, Nasution, Kisi materi S3 Materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik Teleconference 5 November tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan dunia ahli kalibrasi alat yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2326 bulan Oktober tahun 2203 Masehi. 5th of November of year 2203. Public lecture material, the existence of MU Mandailing University as the center of the vast meeting of tool calibration expert, contained in the Jurnal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1326 of October of year 2203. November tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan ahli standar ukur dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2326 bulan Oktober tahun 2203 Masehi. 19th of November of year 2203. Public lecture material, the existence of MU Mandailing University as the meeting center of the what measurement standards expert, contained in the Jurnal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2326 of October of year 2203. Agussalim ST bin Rahim, Nasution, Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.